Maayong buntag sa tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Luzon, magandang umaga. Okay guys, ito naman tayo guys. Okay, kunin ka gang sa ating mga patuloy. Good morning guys. Morning. Ito guys, oh. Hi, Rod. Rod. Huy. Ayan guys, oh. Pasayan. Pasayan guys. So, sinangag. Ano yung asin? Saya lamas ni mulai suka. Sukang tubo. Oras kalir. Nah guys, bawang guys. Isangag lang guys ang hipon. May asin na yan guys. Hindi nyo lang nakita guys. Guys, luto na guys. Tara guys. Shrimp. Sinangag. Okay guys. Hindi pa naluto ang hipon guys. Timplahan ko lang to guys. Lutuan sa damo guys. Lagay mo. Yan. Yan lang ang Ricardo guys. Luto na siguro to guys. Tuyo na siguro guys. Wala pa guys. Tuyuin guys. Ayan guys. Tuyo na guys. So lagyan niya ng ano guys. Gamay raman to. Yum yum yan guys. Yum yum na guys. Sige na. Lutuin natin ang kuwan. Damo. Sarap sana yan guys. Hanggang sana na lang. Paamoy sa sandok na mayroong oil. Amoy pa lang. Ulam na. Hanggang amoy-amoy lang ako. Ayan guys. Guys, sinalang na guys para sa damo guys. Painay din ang buga. Oh, blow na blow guys. Asol na asol. Ang panahon ngayon. Asol na asol guys. Parang matinding init ngayon guys. Nadiliga na to. Nadiliga na pala guys. May kalamansi. Guys, bukal na. Wala pa guys. So guys, ako na ang tapos nito guys kasi may ginagawa aking asawa guys. Tikman na lang guys. Pwede na. So ngayon guys, puro kami damo guys.
Kahapon, sarap yun. Linagang baka. Buto-buto ba? Ngayon naman, ito naman. Puro na guys. Puro dahon-dahon. Guys. Dagang. Star na. Naunta. Guys, oh. Guys. Tirada ako, guys. Okay, luto na, guys. Dali lang lutuin ang mga dahon-dahon, guys. Okay na. Hey, guys. Mahaw ta. Ay, guys, oh. Herbal na po, guys. Ito, guys, oh. Oh, sarap sana isahog ko dito, guys, no? Sa gulay. Sarap sanang sahugan, guys. Noon, guys. Kain ako nito. Ngayon, amoy-amoy na lang. Okay. Na, mata. Magda. Guys. Mata. Mahaw. Almusal tayo guys. Okay, so. Lami kay ang sudaan, guys. Ako, guys. Lami pa rin. Walang magawa, guys, eh. Ganun lang yan ang buhay. Resulta na ang sige ka og lami, guys. Kaya pabalik-balik lang ang aking content, guys. No, nakakasawa, no. Sinsya na. Yun talaga ang aking buhay. Kain pa rin, guys. Grasya to, eh. Wala akong magawa, guys. Pag isnapin ko to, kakarmahin lang tayo. Grasya to, eh. Yan. Kainan lang yan ang damo, guys. Ba? Come on, guys. Anong ulam nyo, guys? Sa akin, guys, yan lang, guys. Puro, guys. Pagkakain ako nito, guys. Sure ball lang. Allergy. Okay. So, thank you. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao. Muli, mayong kontak sa tanan. Good morning all. Magandang umaga sa lahat. Thank you guys sa inyong panunood. Napabalik-balik na content. God bless you all. Ingat. Bye-bye.